ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद दशमोऽध्याय। ऋषय उवाच शौनक आदि मुनिजेते पुछन्ति सुतांकाग्रते भो सुत कह कृष्णवाणी संसारोत्तरी जाहा शुणी पंडुराजार अंतकाले दुष्टे जे राज्य नेले बळे गोविंद पादे आश्रा करी सेयाताई जने मारी पंचभ्राताए एक मेळे प्रजा को पाली राज्य कले तेबे की कले पंडुसुते स्वभावे कृष्ण रसंगते येमते मुनि वाक्य शुणी सुत कहन्ति साधुवाणी। श्री सुत उवाच शृण सकल मुनिवर श्रीकृष्ण कथा सुधासार पांडव वंशे रक्षा करी कुरुवंशको नरहरि क्रोध नले भस्म काले दावाग्नि जेन्हे बनस्तरे बसाई निज राज्य देले श्रीहस्ते अभिषेक कले आनंद मने धर्म बला प्रजा पालने मन देला विस्मकताहूँ धर्मवाणी जेबा कहिले चक्रपाणी सेवा के शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बढ़ी सृष्टि रे जेते राजा गणे जे बाजो युधिष्ठिर चरणे समुद्र अंत जाए मही धर्मनंदन आज्ञा वही राजा बचने मेघमाल भूमि रे बरसंती जल कामधेनुर प्राय रही प्रजा कल्पित शस्य देई
গোপাল গোষ্ঠ মধ্যে রহি বহুত ক্ষীর দিয়ন্তি গাই নদী বহন্তি পুরী জলে সমুদ্র রহিলে নিশ্চলে পর্বত নিজ স্থানে স্থিরে আবৃত লতা বন ঘোরে সর্ব ঔষধ ফল যেতে ফলন্তি প্রজার নিমন্তে প্রজাঙ্ক দেহে নাহি ক্লেশ ন লাগে তাপ ত্রয়লেশ ধর্মনন্দন রাজে যেতে প্রজায়ে বঞ্চন্তি নিশ্চিন্তে ভগ্নিক প্রিয় কাজে হরি বন্ধুক শোক শান্তি করি হস্তিনাপুরে ঋষিকেশ ভাবে রহিলে কেতে মাস জনকু জন করি কোଳ শ্রোড প্রেম বাকে ভোଳ যুধিষ্ঠিরাদি বন্ধুগণে মেলাণী মাগি তৎক্ষণে দ্বারকা গমন মানসে রথে বসিলে ঋষিকেশে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ মনে ভারি ক্রন্দন কলে বন্ধু মিলি কৃষ্ণ সুভদ্রা কুন্তি সুতে রাজায়ে আসি থিলে যেতে গান্ধারী ধৃত রাষ্ট্র তুলে কৃষ্ণর চরণ মিলিলে ধম্য সহিত ভীম গলা উত্তরা নারী সঙ্গে থিলা হরিଙ୍କୁ নমিলে অন্তরে প্রবেশ হেলে অন্তপুরে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ মন ছনে গলে যে যাহার ভুবনে কৃষ্ণর ভাব চিতে বঢ়ি সুসঙ্গ কে পারিব ছাড়ি যাহার যশ গুণ কনে নিরতে ভাবু ঠান্তি মনে ন দেখি যার পদ্মমুখ কাহু লভিবে মনে সুখ নিত্যে করন্তি দর্শন স্নেহরে করি আলিঙ্গন কৃষ্ণকু কহন্তি বচন পাশরি শয়ন ভোজন চক্ষু বুজিলে
ভাব ভরে রোম পুলক অভ্যন্তরে লোচনু বহে অশ্রুবারি বিচ্ছেদে তনু লতা ঘারি চাহান্তি অটালিয়ারোহী দ্বারিকা গলে ভাবগ্রাহী আম্ভর সুখ লেশ নাহি কহন্তি একু আরে চাহি মৃদঙ্গ সঙ্গতরে বীণা ঘণ্টা ডুম দভি নির্ঘোষণা সে কুরু রাজে যেতে নারী কৃষ্ণ বিয়োগে তনু ঘারি ঠিলে যে অটালিয়ারোহী পুষ্প তোড়ন্তি কৃষ্ণ চাহি কৃষ্ণর পাট ছত্র স্যুত রত্ন কাঞ্চনে সুগঠিত আনন্দে ঘেনি মন তো সে অর্জুন গোবিন্দর পাশে বাম দক্ষিণে পাশে টেকি হরসে উদ্ধব সাত্যকী চামর বেনি হস্তে বিঞ্চি কিয়ে কর্পূর ধূলি সিঞ্চি দেবে কুসুম বরসন্তি মার্গে শোভিত যদুপতি ব্রাহ্মণ মিলি কৃষ্ণ আগে শোষরে শ্যাম গান রাগে আশ্রীবচনে বেদবাণী বিজয় দেখি চক্রপাণী নির্গুণ গুণ যার দেহি ব্রহ্মস্বরূপা ক্ষর হই বিদ্যা সম্পদে অন্যনে আশিষ দেলে তো সমনে কৌরবপুর নারীঙ্কর সকল সম্পদ সুন্দর যে হরি পুরুষ পুরাণ আত্মাকু আপনে নির্মাণ হরি সকল দেহে বসে অশেষ দেহে এক শেষে গুণগ্রতে এ জগত মায়ারে করে আতজাত আত্মার আত্মা রূপে বহে সকল শক্তি ঘেনি দেহে দিবসন্তে প্রাণী দেহে নিদ্রা যে সনে সর্বমোহে পুଣି উঠন্তি
रात्रियान्ते विषय ध्यान अविरते जाहार निज बीज बले प्रकृति सर्जईशयले जीवर संगे संग करी बिहरे नाना रूप धरी यमन्ते सरजी जगत सर्वकरई आतजात जाहार पादे आश्रय करी संजतेन्द्रिय ब्रह्मचारी निर्मल आत्मा रे निश्चले देखन्ति भक्ति जोग बले ताहाक अन्ते प्रकाशई सकल कलुषनाशई जाहार नामे मुनिगणे आगम निगम प्रमाणे एकुआरेक कथा कही बंचन्ति जार पाद ध्यायी से से लीला करी प्रकृति संगरे बिहारी सृष्टि करीण सत्य पाळे ईश्वर अंशरे संहारे से दोष न लागे ताहार नलिनी दले जेन्हे नीर दुष्ट क्षेत्रिये जेते बेले अधर्मे बंचन्ति सयले से हरि सत्व गुणधारी तांकु नासई अवतारी जस विस्तारी दया संगे सुखे बिहारी जुगे जुगे विष्णुर से अवतार जादव कुल रे थर रजनी अन्ते नरलोके नाम धरन्ति अति सुखे जार निवास मधुवन स्वभावे से पुरुषोत्तम ये जे द्वारका धर्मपुरी विस्तार पुण्य जस करी जहि सकल प्रजाजन कृष्णर हर्षित वदन निगम वाक्ये जहा घोषी देखन्ति निज द्वारे बसी सात्विक मते विप्रजन जार चरणे अनुक्षण जमनीयम व्रतस्थाने यज्ञ तपस्या
महादानी संकल्प करी निज हस्ते अर्पण करी थाई नीते तार धरु सुधारस गोपीए पाने सहरस निते देखन्ति चक्षुद्वारे गोपाले भजन्ति हृदये धर्मानन्दन यज्ञकाले सभार मध्ये नृपमेळे कृष्ण विषये जेते बादी क्षत्रिय शिशुपाल आदि ताहाको क्रमे नाश करी द्वारकापुरो कन्या हरि अशेष बंधु जार संगे खटन्ति निज भावरंगे जार कटाखे बस होई निश्चल चित्त रूप ध्यायी निरते कृष्ण रसंगारे प्रेमे सेवन्ति तापयरे कुरु राज्यरे बधुजने येमन्त भावु भावु माने रथे बसिले चक्रपाणी कुरुञ्जाङ्गल देशजिणी पाञ्चाल सुरसेनापथ ब्रह्मावत जे कुरुक्षेत्र मत्स्य जमुना सारस्वत मरुधन्वरे उपगत तहि उतारु सौबीर आभिर देश मधेशार विख्यात द्वारका नगर जहि विजय बंशीधर से देशे जेते प्रजाजन सभारे कृष्ण दर्शन अनेक उपहार हस्ते घेनी मिलिले दिनान्ते से हरि चरण पंकजे पामर जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम 10 अध्यायः।